Hello everyone, নমস্কাৰ, welcome to Smart Preps. আজি লৈ আহিছো আকৌ কেইটামান প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ কাৰণে PYQ CDP related so that আপোনাৰ ৰিভিজনত সহায় হওক আৰু আমাৰ যেটো জাৰ্নি হয় হেতুত আমি আৰু আগবাঢ়ি যাও to qualify CTET on 6th of September. Okay, chalo, let's begin. আমি যোৱাকালি question number 6 লৈকে চাইছিলো আৰু এতিয়া আমি continue কৰিম from question number 7. Okay. So, yate amar prashno to hoise children coming from socio-economically disadvantaged backgrounds need a classroom environment which is socio-economically jibur weak, durbal, arthik bhabe durbal, hoine, samajik bhabe hoyto pispora, tenekua jibur background or lorasali ase, তেওলোকৰ কাৰণে ক্লাছৰুমটো শ্ৰেণী কোঠাটো কেনেকুৱা পৰিবেশৰ হোৱাটো দৰকাৰী হয়নে হেতু হৈছে প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ অপচনছবোৰ আমি চাই লও First option hoise values and uses their cultural which values and uses their cultural and linguistic knowledge enekwa eta poribesh jot niki hey lorasoli hobo jibur socio economically weaker background or pra ahise teolokor nijor bhasha aru nijor cultural relevance jenekwa classroom ot ase tenekwa eta classroom lage ne number b koa hoise that discourages the use of their language so that they learn the mainstream language enekwa eta tahator nijor jetu matryabhasha hoy hetuk discourage kora hoy hetuk bahut beshi utsah dia na jay kiono hihote mainstream hoyto english ba jetu medium hoy schooler hetu jate teoloke hike option number c to hoise categorizes children based on their ability nijor তেওলোকৰ এবিলিটিজ তেওলোকৰ যিখিনি ক্যাপাসিটি আছে তাৰ হিসাবত আমি তেওলোকক বিভক্ত কৰি দিও বেছি সুকা কম সুকা তাতকে বেছি কম জানা আৰু একেবাৰে জনে না জানে তেনেকুৱা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিভিজন আমি ক্লাছত আনো ঠিক আছে আৰু fourth option টো হৈছে teaches them good behavior okay এতিয়া teaching good behavior yes it is something which is a positive thing but at the same time yate ami ki kori asu je options bur question tour contrast hole na hobo eta option jito any right hoy but it is quite in contrast with the question that has been asked okay so tetia ami hey option to jodio it is sounding correct but in like in general it's a correct option related to environment classrooms environment that cannot be the exact correct answer for our question right so he karne yate teaches them good behavior is correct kintu socio-economically disadvantaged background or losole kotha yate nahe so this cannot be the correct answer then categorize discriminate differentiate je kono classroom ot tenekwa jodi option thake then that cannot be a correct answer okay categorization discrimination classification based on merit okay ebila ki hoy ebur negatives hoy ebur negative aspects hoy which cannot be the correct answer so c option is also incorrect discourages the use of their language anything which is discouraging negative okay again that cannot be a correct answer so etu amar karone wrong answer hobo option number a which says ke an environment that values and uses their cultural and linguistic knowledge. Sauk, jetia lorasali kisuman jikono disadvantageous background or pra ahe tetia teolokor eta inferiority complex develop hobo pare kiono je moi bhalke hoyto English kobo na janu ba mur hoyto uniform bur iman khoday notun nohoy protek month ba protek bosore protek session at mur uniform notun nohoy ba hoyto the child he observes nijor jetu friend hoy tar usor tar bhal pencil box ase bhal school bag ase ebur comparison lorasalier majot ahi jay mur vocabulary iman strong nohoy moi iman bhalke kotha kobo na janu jiman bhalke mur friend ejone kotha koi ase thik ase aru hetu তেওলোকে ভালকে কথা পাতিব না জানা তেওলোকে ভালকৈ এটা ভাষা না জানা তেওলোকৰ ড্ৰেছিং সেন্সত অকমান যদি কিবা প্ৰবলেম আছে আইৰন প্ৰপাৰলি আইৰন নহয় সদায় ওয়াশড ক্লিন ইউনিফর্ম পিন্ধি নাহে তাৰ আৰত হয়তো তেওলোকৰ সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ ইম্প্যাক্ট বা কিবা ধৰণৰ প্ৰভাৱ থাকিব পাৰে হয়নে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত যদি আমি হিহতৰ মাতৃভাষা বা হয়তো হিহতৰ কালচাৰ ঠিক আছে হেতুক যদি আমি আৰু বেছি কি কৰো হেতু বেছি আৰু বেছি আমি ঠেলি দিও আৰু বেছি তাহাতক আইসোলেট কৰি দিও তাৰ পৰা তেতিয়া তাহাতৰ কনফিডেন্স লেভেল আৰু কমি যাব ওকে এটা মোৰ যদি স্কুলৰ মিডিয়াম টু ইংলিশ হয় আৰু মোৰ ঘৰত মোৰ মাতৃভাষা অসমীয়া হয় আৰু মই যিখন স্কুলত যাওঁ তাত অসমীয়া কোনো ধৰণৰ উৎসাহ দিয়াই নাযায়
অসমীয়াত কথা পাতিবই মানা কৰে অসমীয়াত কথা পাতিলে পানিশমেন্ট দিয়া হয় বা এটো কোৱা হয় যে তুমি ইংলিশ কিয় নাজানা ঠিক আছে তেতিয়া কি হ'ব এটা কন্ট্ৰাষ্ট আহি গ'ল মই যেটো ভাষাত কথা পাতো মোৰ ঘৰত যেটো ভাষা চলি আছে আৰু মোৰ স্কুলত যেটো ভাষা চলি আছে তাৰ লগত কোনো মিল নাই হয়নে আৰু তেতিয়া কি হয় ল'ৰা ছোৱালীৰ বুজি পাওঁতে বা এক্সপ্ৰেছ কৰোতে অসুবিধা হয় কিন্তু যদি এনেকুৱা এটা আমি পৰিৱেশ দিও য'ত নেকি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যেটো পৰিৱেশ তাৰ পৰিৱেশ আৰু ক্লাছৰুমৰ ভিতৰৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটোৰ লগত কিছুমান মিল দেখিবলৈ পোৱা যায় তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ আগবাঢ়ি যোৱাত সুবিধা হয় সেই কাৰণে যিখিনি ডিসএডভান্টেজিয়াস ষ্টুডেন্টস আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে তাহাঁতৰ ভ্যালুজ আৰু তাহাঁতৰ ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিলেটেড বা ৰেলেভেন্স থাকা যদি আমি এটা ক্লাছৰুম প্ৰভাইড কৰো তেতিয়া হলে ইট উইল বি ইজিয়াৰ ফৰ देम টু কোপ আপ ওকে কোপ সো the correct option here will be values and uses their cultural and linguistic knowledge okay hihotor eta eniko lagibo je okay I am also relevant in this particular classroom moi jikhini janu hekhini bikhoyeo yate ki hoy yate chorcha kora hoy yate hetu bhasha to kotha pata hoy ba yate mur sanskriti bikhoyeo chorcha kora hoy tar sot ahile question number 8 the intervention needed for creative and talented children in the classroom rests on creative aru talented jar problem solving skills thake eta particular problem or etatকৈ বেছি solution june dibo pare out of the box thinking jar thake hoine olop belekke bhabe olop belekke প্ৰশ্ন এটাৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কি কৰিব পৰা যায় তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰভেনশনস দৰকাৰী নম্বৰ 1 giving them extra time Number 2, being affectionate towards them. Number 3, giving them the responsibility of teaching other children. And number 4, the option, use of customized and stimulating instructional methods by the teacher. So, someone who is creative and is talented. Okay, etia creativity aru talent, ঠিক আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ সব ল'ৰা ছোৱালীৰে কম বেছি পৰিমাণে বেলেগ বেলেগ ডাইমেনশনত থাকিব হয়নে আমি মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সৰ বিষয়ে থিওৰি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সৰ বিষয়ে পঢ়িছো গাৰ্ডনাৰৰ সো ইয়াতে কি হ'ব according to interest their abilities okay their abilities and their concentration okay that will vary ইয়াতে যেতিয়া এটা বাচ্চা ক্ৰিয়েটিভ হয় আউট অফ দ্য বক্স থিংকিং আছে বা হয়তো প্ৰবলেম সলভিং এটিটিউড এটা যাৰ আছে তেনেকুৱা উৎসাহ দিবৰ তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক উৎসাহ দিবৰ কাৰণে আমি এক্সট্ৰা টাইম দিলে হেতু সঠিক নহব হয়নে এক্সট্ৰা টাইম আমি দি আছো কিন্তু হেখিনি সময়ত সিহঁতে হেতু সাবজেক্টত মন দিয়া নাই নিজৰ কাম কৰি থকা নাই হয়তো হে এক্সট্ৰা টাইমটোত কিবা বেলেগত মন দি আছে তেনেকুৱা হলে নহব হয়নে সো এক্সট্ৰা টাইম হিয়াৰ গিভিং এক্সট্ৰা টাইম will not help in understanding or you can say in helping someone who is creative being affectionate towards them affectionate হোৱাটো দৰকাৰী সবৰ লগতে সব ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে affectionate হোৱাটো দৰকাৰী হেতুৰ লগত creativity আৰু talentor কোনো ধৰণৰ মিল ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় giving them the responsibility of teaching other children etia by giving them the responsibility of teaching etut ki hobo discussion group discussion ba hoyto jodi kunba shy ল'ৰা ছোৱালী আছে তাহাতৰ কাৰণে it will be easier for them to open up and participate কিন্তু ইয়াতে আমি কি কৰি আছো আমি we have to engage creative individuals creative child ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে কি হ'ব তাৰ কাৰণে কি দৰকাৰী হ'ব something which is customized based on according to their hihotor jitu ability ase ba hihotor jitu subjector proti interest ase jitu topicor proti hihotor creativity ase hetu topicor related customized ami eta plan hihotok dibo lebo eta approach ami hihotok dibo lagibo tar logote something that is stimulating from where we are generating a particular stimulus ba eta ami reaction eta jor pra ami পাই আছো সো তেনেকুৱা ইনস্ট্ৰাকশনাল মেথড দিলেহে কি কৰা যাব তেনেকুৱা ইনস্ট্ৰাকশনস বা তেনেকুৱা ইন্টাৰভেনশন কৰিলে ক্ৰিয়েটিভ আৰু টেলেন্টেড ল'ৰা ছোৱালী বিলাকৰ কাৰণে সহায় হ'ব টু find solutions to problems more than one solution to the same problem or maybe something which is not common which is not done in the day to day classes okay so he karne yate correct option to hobo option number D use of customized and stimulating instructional methods by the teacher now moving to the next slide question number 9 which one of the following ways is not a suitable way to help hyperactive children learn yate amar
কি ৱৰ্ডছ হৈছে হাইপাৰ এক্টিভ আৰু নট আ সুইটেবল ৱে ঠিক আছে সুইটেবল ৱে কোনটো নহয় সদায় প্ৰশ্নটো যেতিয়া আপোনালোকৰ তাত আহিব সদায় প্ৰশ্নটো ভালকে পঢ়িব আৰু তাতে যিকেইটা কি ৱৰ্ড আছে সেইকেইটা হাইলাইট কৰি ল'ব নহলে কি হয় যদি আপুনি ইয়াতে নটটো নেদেখে তেতিয়াহলে প্ৰত্যেকটো আনসাৰে কি হ'ব কাৰেক্ট যেন লাগিব যেটো ফাৰ্স্ট দেখিব আৰু আমি দৌৰা দৌৰিত থাকো তো যেটো ফাৰ্স্ট দেখো হেতুতে আমি টিক কৰি দিয়াৰ এটা চান্স এটা সম্ভাৱনা এটা থাকে হয়নে সো সেই কাৰণে ইয়াতে আছে not a suitable way to help hyperactive children hyperactive childrenৰ কাৰণে কোনটো উচিত নহয় কেনেকুৱাকে ৰিয়্যাক্ট কৰাটো উচিত নহয় অপশন নম্বৰ A offering alternative ways of learning ঠিক আছে এটোটো উচিত হয় এটোটো কৰিব লাগে ঠিক আছে next including physical activity in their daily schedule physical activity use কৰিলে hyperactive যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে তাহাঁতবোৰ engage হৈ যাব সিহঁতৰ এনাৰ্জি টো কি হ'ব ইউটিলাইজ হ'ব প্ৰপাৰলি ওকে সো এটো এটা কাৰেক্ট অপশন হয় hyperactive ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে physical activities দৰকাৰী হয় next reprimanding them often for being restless reprimanding আমি তেওঁলোকে যেটো কাম কৰিছে হেতু কাৰণে আমি ভুল ধৰিছো ভুলটো তেওঁলোকৰ আগত আমি ৰাখি থৈছো যে তুমি ভাল কৰা নাই তুমি ইমান বেছি চঞ্চল তুমি ইমান বেছি এক্টিভ হৈ আছা তুমি এটা জায়গাত ভালকৈ হয়তো বহা নাই ওকে নাও দ্যাট ইজ ডিসকাৰেজিং কিয় কাৰণ হাইপাৰ এক্টিভ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী থাকে they are not doing that on purpose ঠিক আছে কিয়তে এটো জানি বুজি নকৰে it is something which is not under their own control so he karone reprimanding them often for being restless will be the correct option it is not a suitable way to help any hyperactive child okay but holo ami option D to porhu breaking up a task into small manageable segments now this is again going to be helpful for someone who is hyperactive eta kam jodi ami 2 ghonta tak continuously eta kamot bahai thoi diu tetia hole hetu ki hobo hetu tar karone jehetu the child is hyperactive he or she will not be able to sit through the entire time কিন্তু আমি যদি এটা ডাঙৰ টাস্ক সৰু সৰু টাস্কত ভগাই দিও হয়নে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া তাৰ এনেকুৱা লাগিব যে এটা টাস্ক কমপ্লিট হৈ গল তাৰছত আকৌ এটা কমপ্লিট হল ৰাদাৰ দেন এনেকুৱা যে 2 ঘন্টা আমি এটা কামতে বহি থাকিলো হয়নে সো সেই কাৰণে ইয়াতে কাৰেক্ট অপশন ইজ গোইং টু বি অপশন নম্বৰ সি নেক্সট কোৱেশ্চন patterns of divergent thinking identify divergent thinking ঠিক আছে জুনে এটা পইণ্টৰ মই যেটো কলো এটা প্ৰবলেমৰ মাল্টিপল সলিউশনস দিয়ে ওকে এটা ডাইৰেকশন একঘেমিয়া নহয় যাৰ চিন্তাধাৰা ঠিক আছে তাৰ কি আছে তাৰ বেলেগ বেলেগ এপ্ৰোচ আছে টুৱাৰ্ডছ দ্য সেম প্ৰবলেম টুৱাৰ্ডছ দ্য সেম সিচুৱেশন এটা তেনেকুৱা লৰাছলিবোৰ জেনাৰেলি ক্ৰিয়েটিভ হয় ওকে তো ইয়াত কি হয় ইয়াত অপশনস কেটা আছে যে প্যাটাৰ্নস অফ ডাইভাৰ্জেন্ট থিংকিং আইডেন্টিফাই চিলড্ৰেন হু আৰ ডিসলেক্সিক এটো এটা লাৰ্নিং ডিসেবিলিটি হয় যত নেকি words আৰু spellings পঢ়িবৰ কাৰণে problem হয় okay resilient নহয় তেনেকুৱা বাচ্চা যাৰ divergent thinking থাকে হেবোৰ আসলে resilient নহয় disabled নহয় কোনো ফিলৰ পৰা okay so that is what that is being creative so the correct option is here the correct option is going to be option number B creative যাৰ divergent thinking থাকে হেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ creative thought process থাকা ল'ৰা ছোৱালী হয় next question number 11 yate proshnoto hoise which one of the following does not describe the ways in which a teacher can model problem solving for children in the classroom again keyword to silos which one of the following does not describe thik ase kuntue nubujai okay kuntue nubujai the ways in which a teacher can model problem solving modeling korat kuntue hohai nokore thik ase hetu hoise amar proshno etia ami uttorar options khini sai lo be honest about making mistakes while solving something that's a good approach if problem solving has been done and there has been a mistake okay then accepting one's own mistake is a good option thik ase is an option which will help problem solving so here jehetu it does not describe the ways of so this is the incorrect option here use vocabulary like think ideas trial and different answer okay etia so trial and different answers koile problem solving ot etu eta approach hoy jot niki ami eta answer correct na hobo pare to aru eta answer lolu beleg eta approach salu okay so that will help in what problem solving so this also cannot be the correct option next ask questions with convergent answers hole the answer will be either right or wrong yes or no tenikwa hobo thik ase etia convergent questions are not helping in problem solving thik ase kyo karon reasoning
আমাৰ moral reasoning বা reasoning capacity of the child is not being checked here. ঠিক আছে? So সেই কাৰণে it will not be the correct option. The asking questions with convergent answers does not describe a way that will favor problem solving, right? So ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব? Option C to হৈছে correct option. D to এবাৰ হলেও চাই লওঁ. Discuss your thought process about solving a particular problem. So discussion যেতিয়া কৰা যায় তেতিয়া we may come up with multiple solutions to the same problem. So that is actually in the same line of problem solving. It is encouraging problem solving, right? So he karne option number D2 amar karne yate correct option nohoy. The correct option is going to be option number C. Tar pisot ahilu ami question number 12 leke. Which one of the following is an emotion? Okay? Attention, cognition, memory, ebur ki hoy? Ebur amar emotions nohoy. ঠিক আছে? Emotion is fear, love, okay? Happiness, these are our emotions. So here, which of the following is an emotion? Fear, anxiety, ebur amar emotions hoy. So option number A is the correct option here. Tarপিছত আহিলে question number 13. Question number 13 to hoise, a 3-year-old child explains that milk is produced by a machine. Milk is produced by a machine at the milk booth. Which one of the following offers the best explanation to the child's understanding? Yate eta 3 bosoria lorar kotha koa hoise, jone koise je milk keneke pai. তো কোৱা হৈছে যে মিল্ক বুথত আমি যাও আমি পইচা দিও আৰু আমি প্যাকেটত মিল্ক কিনিবলৈ পাও he is not aware যে we can get milk from we do get milk from what where we do get milk from cows goats buffaloes okay animals or পৰা যে আমি গাখীৰ লওঁ সেই বস্তুটো ইয়াতে কি কৰা হৈছে বাচ্চাটোৱে গম নাপায় it is something which is based on his personal experience কাৰণ he তেনেকৈ দেখিছে ঠিক আছে আৰু he is just 3-year old সেই কাৰণে emphasize কৰা হৈছে age of the child okay. So yate the child's answer is based on his or her experience of buying milk from the milk booth. Definitely this is going to be the correct answer. Jodio ami baki kita options sam thik ase yate hetu bachar personal experience hoy hoyto every day or maybe very often he also accompanies his parents some of his family member to go and buy milk okay tat he etu experience korise je he jai milk boothot jai tate poisa die dile tak packetot milk dia hoy aru hei karone since logical reasoning iman besi develop hua nai hetu stage ot okay to hei karone ki hobo hei karone he etu bhabi loise je milk kor pra aha hoy milk boothot goi pele poisa dile milk pai baki khini kotha he etialeke jana hua nai it is purely based on his or her personal experience okay next option to hoise a correct option hoy hetu to hoye baki option keta ami sai lo the child has never seen cows enuka nohoy maybe bachatoe ki hoise goru dekhise sage but he is not aware je a activity to ami tar packaging korar agote kuntu process ot gakhir lua hoy hei kotha to the child is not aware of he has seen cows enuka to nohoy je goru ketiao dekha nai kintu hei process to pra je milk is coming that particular thing the child is not aware of okay. C hoise the child's family does not offer a stimulating environment to the child. Now this is also not the case here. Okay. Yate kuno dhornor negative ba kuno dhornor extra information question to dia hua nai. Yate just etu koa hoise a 3-year-old he explains that milk is produced by a machine at the milk booth. ঠিক আছে ইয়াতে তাত কোনো ধৰণৰ ঘৰৰ এনভায়ৰনমেন্ট কেনেকুৱা হয় পেৰেন্টছৰ ৰিলেশন কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা টাইপ অফ ফ্যামিলিৰ পৰা বাচ্চাটো আহি আছে নাথিং মোৰ হ্যাজ বিন গিভেন সো সেই কাৰণে আমি ইয়াতে বেলেগ কনক্লুড কৰিব নোৱাৰো ওকে সো যেহেতু আমাৰ তাত ইনফৰমেশন নাই about the family so this option is also not correct here and lastly the child has very limited exposure to the world yes the child will have limited exposure to the world kintu 3-year-old hoy to exposure limited hobo but this exposure has nothing to do with this explanation ঠিক আছে যদি তার personal experience না থাকিলে হয় about the milk booth তেটা হলে where does milk come from বলি কলে তার তা কোনো answer না থাকিলে হয় ঠিক আছে তা answer দিবলে একো না থাকিলে হয় he would have not answered this question
তো যেহেতু আনসাৰ দিছে আৰু কৈছে যে it is produced by a machine, okay, so that's why that particular answer is coming from the above experience of the child. সেইকাৰণে ইয়াতে answer number A to correct হয়. Moving ahead to the next question, which is question number 14. Which one of the following best describe কি কৰে role of the teacher? ঠিক আছে, এজন টিচাৰৰ role to কেনেকুৱা হোৱা উচিত, ফেচিলিটেটৰ গাইড, ঠিক আছে, আমি বহুত বাৰ পাইছো CDP ডিসকাস কৰোতে, আমাৰ ক্লাसेস বিলাকত আমি ডিসকাস কৰিছো, আৰু হয়তো আপোনালোকে যেতিয়া নিজে পঢ়িছে ঘৰত তেতিয়াও আপুনি দেখিছে যে টিচাৰ্স role is of being a guide and a facilitator. Okay, teacher centric jitu hoy, that teacher knows everything and the child doesn't know anything, he is like a blank slate. Okay, he approach to ki hoy, he approach to child centric education at ami follow nokoru, right? So yate the best way to describe a teacher's role, first option, a teacher should adhere to the prescribed textbook. এটো কারেক্ট নহয়, আমি হিডেন কারিকুলামৰ কথা জানো, যত কি হৈছে এভৰিথিং দ্যাট ইজ টট আদাৰ দেন দ্য সিলেবাস, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ দি হিডেন কারিকুলাম, হয়নে? সো দ্যাট উইল বি টট বাই দ্য টিচাৰ ইটসেল্ফ, ৰাইট? সো সেইকাৰণে যিবোৰ ভ্যালুজ আমি কি কৰো, যিবোৰ ভ্যালুজ আমি আমাৰ সিলেবাস খনৰ থাকাৰ উপৰিও যিখিনি শিকাও, দ্যাট ফৰ্মস আ পাৰ্ট অফ দি হিডেন সিলেবাস এণ্ড ইয়াতে কি কৰা হয়, ইয়াতে প্ৰেছক্ৰাইব টেক্সটবুকৰ prescribed textbook or ki hoy, prescribed textbook ami limited hoy nathaku, hoyne? Tarsot option number B, completing the syllabus on time, leaving enough time for revision is important. Okay, etia enough time for revision is important, but it has nothing to do with the role of the teacher, ঠিক আছে? যেতিয়া আমি টিচাৰৰ ৰোলৰ কথা কৈ থাকো, তাত আমাৰ revision আৰু completion of syllabus, okay, that is not relevant, okay? Tarpisot, so this is also not the correct option, okay? A-u nohoy, B-u nohoy. C option to ki hoy, creating a relaxed space where children learn through dialogue and inquiry. Yes, of course. Now, this is an environment which the teacher should, okay, create in his or her classroom. Kyono, the teacher's role will be to guide the students, ঠিক আছে, আৰু guidance কেনেকে দিব পাৰিব, when there is an environment where the students, they have this liberty to express what they are thinking. সেইকাৰণে the children will learn through what? Children will learn through dialogue and inquiry. There has to be exchange of information, exchange of ideas, okay? Jodi teacher jon enekwa hoy je I know everything, you sit there, I will dictate something and you will note that down, ঠিক আছে, মই মোৰ তাত নলেজ আছে, মই সেইখিনি দিম, তোমালোকে এইখিনি আয়ত্ত কৰা, তাতকে এক্সট্ৰা একো কথা আমি নুশুনো বা নিহিকো, তোমালোকে মোক নুহুধিবা, যিখিনি পাৰ্টিকুলাৰ ধৰা বান্ধি দিয়া আছে সিলেবাস, সেইখিনি আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব, আদাৰ দেন দ্যাট আমাৰ কি হ'ব, আদাৰ দেন দ্যাট আমাৰ একো কথা পাতিবলগীয়া নাই, কাৰণ টাইমলি যেতিয়া আমি সিলেবাস কমপ্লিট কৰিম তেতিয়া আমি টাইমলি ৰিভাইজ কৰিব পাৰিম. নাও দ্যাট ইজ হোৱাট, দ্যাট ইজ নট দ্য ৰোল অফ এন আইডিয়েল টিচাৰ, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ নট সামথিং আ টিচাৰ শুড এস্পায়াৰ ফৰ, ৰাদাৰ দেয়াৰ শুড বি আ পাৰ্টিকুলাৰ এনভাইৰনমেন্ট which is relaxed, where there is exchange of ideas which will take place through dialogue and inquiry. Every child is curious, okay, unique, little explorer. Jean Piaget theory koa hoise no, they are little explorer and they will learn by doing, hoyne, action based construct koribo nijor knowledge, ঠিক আছে? So he karone it will be only possible when the environment is relaxed and there is the exchange of dialogues and ideas, okay? So option number C hoise amar correct option here. Etia coming to question number 15. Question number 15 not ki diya ase, which one of the following classrooms encourages rich learning? Learning is a continuous process, okay? Now learning will take place in an environment which is what? Which encourages the child to express himself or herself, right? So he karone ami sailo options ki ase, a classroom with open activity corners and a variety of children's literature in open shelves accessible any time of the day, ঠিক আছে? Option number 8 way correct hoy, yate moi highlight kori dia ase correct options bur, kyo correct hoy, karon it will engage keep the children engaged, ঠিক আছে, aru it will further try to encourage the curiosity which they have. Yate ki ase eneko ta classroom hobo jot open activity corners thakibo, children will learn by doing, okay, they will explore and they will have literature, okay, tahator books, children's literature that is accessible to them any point of time.
গুটে ক্লাছৰুমটোত বেলেগ বেলেগ জাগাত এক্টিভিটি কৰ্নাৰ্স আছে আৰু এনেকুৱা মেটেৰিয়েলছ আছে যিবোৰ সিহঁতে বুজি পায় তাৰ লগতে তাহাত সেই বস্তুবোৰ সেই মেটেৰিয়েলছবোৰ সিহঁতে যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া সিহঁতে এক্সেছ কৰিব পাৰে ল'ব পাৰে চাব পাৰে পঢ়িব পাৰে আৰু হয়তো যদি কিবা এক্টিভিটি আছে সেইবোৰ কৰিব পাৰে হয়নে সো দ্যাট ইজ দি কাৰেক্ট অপশ্যন হিয়াৰ হলেও আমি বাকি অপশ্যন কেইটা চাই লওঁ Option number B says, a classroom with neatly organized material in cupboards brought out once a week for free play. Now, this is not encouraging any kind of learning. Hoine? Karon etu eta strict rule impose kori dia hoise. Je, etu classroom or jekini bostu ase week ot ebare paba, baki khini time we'll have to maintain cleanliness, keep the room tidy and everything. Cleanliness is important, discipline and order is important, but not at the cost of learning. Hoine? So, option B cannot be the correct option here. C, a classroom with structured and planned learning driven by textbook content. Only textbook learning will not be sufficient for growth and development of the child. ঠিক আছে? All-round development or karne strictly adhering to the textbook is not sufficient. Fourth option, a classroom with a variety of material displayed in the class beyond the reach of children so that the materials lasts longer. Ito to eneo incorrect hobo boli ami gom paisue. Enukwa kitab ghorat thaki ki labh jikhini ami porha nai. হয়নে হেকাৰণে মেটেৰিয়েলছ বেছি কালেক্ট কৰাতকে এতিয়াও এটো ৰেলেভেন্ট আমাৰ কাৰণেও হয় যে বহুত বেছি কিতাপ গুটুৱাতকে আমি লিমিটেড মেটেৰিয়েলছ ৰাখো হেখিনি আমি কন্টিনিউয়াছলি ইউজ কৰি থাকো ৰিভাইজ কৰি থাকো হয়নে তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব তেতিয়াহে কামত আহিব সো লাষ্ট কোৱেশ্চন ফৰ টুডে which one of the following best describes the role of textbooks in classroom textbooks classroomত কিয় দৰকাৰী হয় okay role of textbooks in classroom Number 1, they maintain homogeneity in learning across a state or a nation. Okay. Now, homogeneity maintain kora to dorkari nohai across the entire nation. Because so textbooks are textbooks throughout the country, so boards are okay nohobo pare. So this is not a convincing answer according to the question. Next, they provide guidance to teachers and parents about the course of study. Providing guidance to the teacher or the parent, okay, eto is not the main purpose of the textbooks. Thik ase? Yes, the textbooks are helpful for the parents and teachers also equally, but that cannot be the only role of textbooks in the class. Okay, eto bahut limited eta user kotha textbook or kotha koa hoise. They form the most essential learning resource in a resource starved content. It is how most essential resource ketiyao okol textbook hobo nware okay a child will not just learn from only one source there has to be multiple source of learning textbook syllabus cover koribor karne limited syllabus jikhini dia ase hekhini knowledge eta brief knowledge eta dibor karne amak textbooks lage but they cannot be the only source of information for the child inside the classroom D, they are one of the resource, okay, and reference materials available in the class. Definitely. Karan, a classroom is not just for reading the textbooks line by line. A classroom is a lab in itself. It is a laboratory nisina hoy. Protect to corner beleg materials thakibo which is of use for the students. That activities kora hobo, exchange of ki hobo, ideas hobo, dialogues hobo, discussions hobo, right? Aru beleg subject explore kora hobo. So we are not maintaining any rigidity. The entire subject or ekei nisina heri gute state of ekei nisina ke solibo. Henukwa dhoroner kono hard and fast rule nai. Okay, only meant for the use of teachers and parents. That is also not important for us. Okay, then it can be the only source of learning, which is again irrelevant, okay, and should not be the main purpose of textbooks. Textbooks are considered to be one of the many resources, okay, which we are using for facilitating growth, development, and for definitely transfer of knowledge. Okay? So option number D is the correct option here for us. Okay. I hope this particular session was of little bit of use for you. And we will meet again in the next session. Moi aru ketaman proshno loi ahim apnalokor karone. Till then, keep revising, keep studying. Don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much. Bye-bye.